Duha patay samtang duha pilason sa mabungguan sa motorsiklo ang isa pa ka motor sa Sara, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Makita sa sining video ang mga responders sang Banwa sang Sara nga nagahakwat sang isa ka tawo para ikarga sa rescue vehicle. Sa kilid sang dalan makita ng 3 ka tawo kag mga guba nga motorsiklo. Nagalinap naman ang dugo sa dalan. Ini ang resulta sang pagbunggo sang isa ka motorsiklo sa pareho sining nga motor sa barangay Padillos, Sara, Iloilo kahapon. Head-on collision ang nagluntad. Bangod sa impact, lunsay nagtalabog ang mga sakay sang duha ka motorsiklo. Base sa investigasyon sang Sara Police, ang isa ka motor ang ginamaneho ni Norberto Julata. May duha ini ka mga backrider nga sanday Cherry Grace Sovilio kag Jetmark Paigaran. Padulong kuntani sila sa konsepsyon sang ginsugata sa ilalin sa motorsiklo nga ginamaneho naman ni Eugene Valderrama nga pakadto sa Banwa sang Sara. Opposite lane ma'am, bali ang alam niya na is kataslop sa ma'am kay Taytay. So madalasig niya ang pagpadalagan sang nagbalang-balang niya siya at nag-igo git sa sumalang nga badya ma'am. Patal nga pila sa ulo ang naangkon sa mga driver nga sanday Norberto kag Eugene nga gintunaan sa ila kamatayon. Samtang duha ka angkas ni Norberto ang padayon pa nga ginabulong sa ospital. Panugyan sang kapulisan sa mga rider, maghinahinay lang sa pagmaneho kag siguraduhon nga nakasuksok sang helmet sa tanan nga tion. Isa pa lang aton kabuhi, dapat halungan patay may mga pamilya kita nga nagahulat sa aton nga panimalay. Ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sa mga himata sa magtimbang nga bahin. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.